दशकं 77 जरासन्धयुद्धम् चैरन्द्रास्तदनुचिरं स्वमातुरायाः यादो भूसुललितमुग्धमेरगार्धम् आवासं ददुवगमोत्सवं सदैव ध्यायन्द्या प्रतिदिनवाससज्जिकायाम् उपगदे त्वयि पूर्णमनोरथां प्रमदसम्भ्रम कम्रपयोदरां विविधमाननमाददतिं मुदा रगसितां रमयाञ्जगृहे सुखम् पृष्ठावरं पुनरसौ अवृणोद्बराके भूयस्तया सुरतमेव निशान्तरेषु सायुज्यमस्तिदिवदेत् बुधयेव कामं सामीप्यमस्कनिशमित्य विना ब्रवीत् किम् ततो भवान् देव निशासु कासु चेत् मृगेदृशं तां निवृतं विनोदयन् अदादुपश्लोक इति श्रुतं सुतं सदारदात् सात्वत तन्द्रविद्बभौ अक्रूरमन्दिरमिदोदवलोदवाभ्याम् अभ्यर्चितो बहुनुतो मुदितेन तेन एनं विसृज्य विविना गतपाण्डवेय वृत्तं विवेदित तदा धृतराष्ट्रचेष्टाम् विघादाजामातुः परमसुहृदो भोजनपदे जरासन्धेरुन्धत्यनवधि शान्तेदमधुराम् प्रदाद्यैः दुर्लब्धैः कतिपयबलस्त्वं बलयुधा त्रयोविंशत्यक्षौहिणीं तदुपनीतं समकृता बद्धं बलादद बलेन बलोत्तरं त्वं भूयो बलोजमरथेन मुमोचितैनं निःशेष दिग्जय समाकृत विश्वसैन्याते कोऽन्यस्तदो विबलपौरुषवां तदानीं भग्नस्सलग्नहृदयो विधृवै प्रणुन्नो युद्धं दया व्यतित षोडशकृत्वयेवम् अक्षौहिणी शिव शिवास्य जगन्धविष्णो सम्भूय सैकनवदे त्रिशतं ददानिम् अष्टादशेष समरे समुपेयुजे त्वं दृष्ट्वा पुरोदयवनं यवनत्रिकोड्या त्वष्टाविदाप्य पुरमाशु पयोधि मध्ये तत्रादयोगबलद स्वजनाननैषेः पद्भ्यां तौं पद्ममाली चगिदैव पुरा निर्गतो धावमानो म्लेच्छेनानुरादो वदसुहृदविहीनेन शैल्ये नलैषीहे सुप्तेनाङ्ग्राघसेन रुदमदमुजुकुन्देन भस्मे कृतेऽस्मिन् भूभायास्मै गुहान्धः ललितवपुषा तस्तिषे भक्तिवादे ऐक्ष्वागोगं विरक्तोऽस्मखिल नृपसुजे त्वत्प्रसादैककाङ्क्षे आदेवेति स्तुवन्दं वरविदधि नस्तिकं वीक्षयिष्यन्ने मुक्ते तुल्यां च भक्तिं सुदसकलमलां मोक्षमप्यादुदत्वा
कार्यं हिंसा विशुद्धेः तव इति च तदा पार्थलोकप्रतीत्ये तदनुमधुनां गत्वा हत्वा जमुं यवनाकृता मगधपतिना मार्गे सैन्यै पुरेव निवारितः चरमविजयं दर्पायात्मै प्रदाय पलायितो जलधि नगरीं यादो वादालयेश्वर पाहि माम्। ॐ श्री द्वारकापुरवासिने नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।